Fije en su mente un lugar que sea muy importante para usted. Un lugar que esté lleno de buenos recuerdos. Un lugar con el que esté muy familiarizado y que pueda reconocer en un instante. Fix in your mind a place that's very important to you. A place that is full of good memories. A place that you're familiar with, that you would recognize in just an instant. Imagina que estás ahí ahora. ¿Qué tipo de memorias vuelven a ti? Al estar en ese lugar casi no puedes evitar dar un paseo por el carril de la memoria, recordando exactamente cómo era todo. Incluso podrías recordar y conocer las imágenes, los sonidos, olores, emociones, todos los vividos recuerdos. Es parte de tu historia, es cómo llegaste a ser quien eres hoy. Imagine you're there now. What kinds of memories are coming back to you? Being in that place, you almost can't help taking a walk down memory lane, remembering exactly what it was all like. You might even be able to remember and recognize the sights, the sounds, the smells, the emotions, all the vivid memories. It's part of your story. It's how you came to be who you are today. Esta mañana vamos a hacer la pregunta: ¿cómo se siente dar un paseo por la memoria como cristianos? ¿Qué podemos mirar para reconocer las cosas que nos hacen quienes somos? This morning we're going to be asking the question, what does it look like to take a walk down memory lane as Christians? What are we able to look back on and recognize as the things that make us who we are? Vamos a caminar por el camino de la memoria con los discípulos de Jesús para ver una de las apariciones posteriores a la resurrección de Jesús. En esta apariencia milagrosa, Jesús nos lleva por un camino de recuerdos y nos recuerda quiénes somos como cristianos. Personas que confían en Dios y personas que confían en que el poder de Jesús para dominar nuestras propias dudas y temores. We're going to walk down the memory lane with Jesus' disciples to see one of Jesus' post-resurrection appearances. In this miraculous appearance, Jesus takes us on a walk down memory lane and reminds us of who we are as Christians. People who trust in God, and people who are confident that Jesus' power dominates our doubts and fears. Como comenzamos a caminar por el camino, vemos que Pedro y los otros discípulos están esperando en Galilea. Para muchos de los discípulos este era su hogar. Aquí fue donde habían crecido, vivido y trabajado la mayor parte de sus vidas. As we start our walk down the memory lane of the disciples, we see Peter and the other disciples are waiting for Jesus in Galilee. For many of the disciples, this was home. This is where they had grown up and lived and worked for most of their lives. Galilea es también donde primero tuvieron con Jesús y fueron llamados a ser sus discípulos. Es su primera parada en su camino por el carril de la memoria. El lugar donde su Salvador los llamó por primera vez para ser sus discípulos. Galilee is also where they had first met Jesus and had first been called to be disciples. This is their first stop on memory lane. The place where their Savior first called them to be his disciples. Mientras Pedro y los otros discípulos esperan, deciden ir a pescar. Pasan toda la noche en el agua y ni siquiera pescan un solo pez. Pero cuando llega la mañana, un extraño en la orilla les grita que intenten lanzar sus redes al otro lado del bote. As Peter and the other disciples wait, they decide to go fishing.
They spend their entire night on the water and don't even catch one fish. But when morning comes, a stranger on the shore shouts out to them to try casting their nets out to the other side of the boat. Siguen las instrucciones del extraño. Inmediatamente la red está tan llena que era imposible llevarla al bote. They follow the stranger's directions, and immediately the net is so full that it was impossible to bring it into the boat. Si esta cuenta está sonando campañas en su mente, que esto es algo que ha escuchado antes, tienes razón. Esto es casi un espejo exacto de la historia de cuando Jesús llamó a Pedro por primera vez para ser su discípulo. If this account is ringing memory bells in your mind that this is something you've heard before, you're right. This is almost an exact mirror of the story of when Jesus first called Peter to be his disciple. Es la segunda parada en el carril de la memoria. Aquí en esta parada, Pedro y los demás recuerdan el poder de Jesús. This is the second stop on memory lane. Here at this stop, Peter and the others are reminded of Jesus' miraculous power. Con todos estos recuerdos de las promesas de Jesús cumplidas en su mente, Pedro se da cuenta de que el extraño en la orilla es Jesús mismo, resucitado de entre los muertos. Inmediatamente salta del bote y nada a la orilla para ver a Jesús. With all of these memories of Jesus' promises fulfilled in his mind, Peter realizes that the stranger on the shore is Jesus himself, risen from the dead. He immediately jumps out of the boat and swims to shore to see Jesus. Cuando se unen a Jesús en la orilla y lo ven sentado con unos pocos peces y unas hogazas de pan, recuerdan las múltiples ocasiones en que Jesús usó unas hogazas de pan y unos pequeños peces para alimentar a miles de personas hambrientas. As they join Jesus on the shore and they see him sitting with just a few fish and a few loaves of bread, they remember the multiple occasions when Jesus used a few loaves of bread and a few small fish to feed thousands of hungry people. Esta es la tercera parada en el carril de la memoria. Jesús usa esta parada para recordarles a Pedro y a los discípulos que Él puede más que proveer para su hambre y su sed. This is the third stop down memory lane. Jesus uses this stop to remind Peter and the disciples that he is able to do more than provide for their hunger and their thirst. La última parada de nuestro paseo es quizás la más poderosa. Jesús invitó a sus discípulos a sentarse y comer. Mientras repartía el pan y el pescado, puede estar seguro de que pudieron ver las manos de Jesús, los agujeros que dejaron los clavos de la cruz. The final stop of our walk down memory lane is perhaps the most powerful. Jesus invited his disciples to sit down and eat. And as he handed out the bread and the fish, you can be sure that they were able to see Jesus' hands, the holes left by the nails of the cross. Cuando vieron con sus propios ojos la evidencia de su sufrimiento y muerte, se les recordó ese terrible momento mirando a Jesús en la cruz luchando con dudas sobre si Jesús realmente era el Hijo de Dios. As they saw with their own eyes the evidence of his suffering and death, they were reminded of those terrible moments, staring up at Jesus on the cross, wrestling with doubt as to whether Jesus really was the Son of God.
Se les recordó el terrible temor que había en sus corazones de que si incluso Jesús podía ser crucificado, ¿qué les sucediera con ellos? They were reminded of the terrible fear that was in their hearts, that if even Jesus could be crucified, then what could happen to them? Se les recordó esto cuando vieron las manos de Jesús y sin embargo, cuando levantaron la vista para ver a Jesús desayunando, vivo y no muerto, se les recordó aún más poderosamente las promesas de Jesús de que nunca las abandonaría por su amor de ellas. Fuerte este amor, fuerte este poder tan grande que ni siquiera la muerte podría vencerlo. They were reminded of this as they saw Jesus' hands, and yet, as they looked up to see Jesus eating breakfast alive and not dead, they were reminded even more powerfully of Jesus' promise that he would never leave them, that his love was so strong for them that he would die for them, and his power so great that not even death could defeat him. Con cada parada en el carril de la memoria, Jesús libró a los discípulos cada vez más de sus dudas, sus miedos y sus preocupaciones. Les recordó que Él realmente es el Hijo de Dios que vino a morir, a resucitar y para quitar sus pecados. With every stop down memory lane, Jesus rid the disciples more and more of their doubts, their fears, and their worries. He reminded them that He truly is the Son of God who came to die, to rise again, and to take their sins away. Entonces, ¿cómo se ve nuestro paseo por el carril de la memoria? Realmente se parece mucho a los discípulos. So now, what does our walk down memory lane look like? Really, it looks very much like the same path of the disciples. En cada momento importante de nuestras vidas podemos recordar nuestras propias dudas, miedos, debilidades. Podemos recordar los momentos en que confiamos más en nuestras propias fortalezas que en Dios. Las veces que dudamos si Dios realmente tiene nuestros mejores intereses en su corazón. Conocemos muy bien los intensos temores de nuestros corazones, preguntándonos si estamos confiando en las cosas correctas. Temerosas que si Dios nos ama. In every important moment of our lives, we can remember our own doubts, fears, and weaknesses. We can vividly remember the times that we trusted in our own personal strengths more than in God. The times we doubted whether God really had our best interests at heart. We know very well the intense fears and sorrows of our hearts, wondering whether we are putting our trust in the right things. And we can remember the countless times that we have been too weak to do what we know is right, wondering whether God really loves us. Es por esta debilidad, esta preocupación, esta duda, esta pena que Jesús resucitó de la muerte. It is for this weakness, this worry, this fear, this doubt, this guilt, this sorrow, that Jesus rose from the dead. Se levantó para mostrarnos que las dudas que nos preocupan, los temores que nos mantienen despiertos y las debilidades que buscan perturbarnos durante toda nuestra vida no son nada en comparación con el poder de la resurrección de Jesús. He rose to show us the doubts that trouble us, the fears that keep us up at night, and the weaknesses that seek to trouble us our whole lives are nothing in comparison with the power of Jesus' resurrection. Un paseo por el camino de la memoria con Jesús hace mucho más que darnos la oportunidad de hablar sobre los buenos tiempos. Nos da la oportunidad de estar seguros de nuestra confianza en el poder de Jesús.
A walk down memory lane with Jesus does much more than give us an opportunity to talk about the good times. It gives us the opportunity to be assured of our confidence in the power of Jesus. Al recordar todos estos ejemplos del poder de Jesús, podemos escucharlo hablándonos. Sepan que cuando tengan miedo estoy ahí. Sepan que aunque eres pecaminoso, te he hecho tan impecable como la nieve recién caída. As we remember all these examples of Jesus' power, we can hear him speaking to us. Know that when you are afraid, I will give you strength. Know that though you are sinful, I have made you as spotless as the fresh fallen snow.